कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते। आजिर मुख्य आकर्षण पिलांकर अभिनय और विभिन्न कला प्रदर्शन आज से कार्यक्रम रही तेणु पिला पर्यायक्रमे जहाँपर जो आसिया कथा डका हम आगु रेडी मंच पर आसिक निज परिवेशन कर कौन प्रकार भय करें समस्त हसी हसी निजर परफॉर्मेंस देखेब। ओके जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। मानव रूपी ईश्वर तुम्हें गुण तुम्हें महनीय पाद तले तुम कोटि प्रणति है गुरु तुम्हें वंदनीय तुम्हें ब्रह्मा तुम्हें विष्णु तुम्हें ओटे महेश्वर ज्ञान अंधार तुम्हें करिदियो दूर गुरु तुम्हें ओंकार। आजिर एई शुभ अवसर रे आम गहन रे पूज्य अतिथि मानक पई आम विद्यालय परिसर ओ आमे धन्य हो जाई आम गहन रे उपस्थित मुख्य अतिथि रूपे स्थान अलंकृत करथिबा पूर्वतन आम विद्यालय प्रधान शिक्षक जार कथा अपेक्षा कार्य को गुरुत्व उदार हृदय परोपकारी एवं अभिज्ञता शिक्षक रूपे सुपरिचित मु जेतेबेले एई विद्यालय को नूतन भाव आसली मु जॉइन करी मते विद्यालय परिसर कार्य उपर किछि सेतटा किछि ज्ञान नथिला एवं सारंकर कार्य करिवा शैली परोपकारी भाव एवं तांकर सबु स्थिति रे सकारात्मक मनोभाव मो पाई प्रेरणा साजिला तांकर एही आदर्श को अनुसरण करी आज यही विद्यालय यही स्थिति रे पहुंच से मो पाई जने आदर्श गुरु मोर सही आदर्श गुरु श्री जगन्नाथ सार को मु मोर अंतररू गभीरतारू पुष्पगुच्छ उपटकन दे आज यही कार्यक्रम को सम्मानित जनाऊँ। अन्य एक पूज्य अतिथि आमर बर्तमान आसुँच आम संबर्धना जनाइबा आमर सम्मानीय अतिथि तथा आम पतिगतपुर क्लस्टर हर्ता कर्ता भाग्य विधाता वर्तमान सीआरसी रूपे कार्यरत श्री एन आपना सार को आम विद्यालय सहकारी शिक्षक श्री कृष्णचंद्र सार पुष्पगुच्छ उपटकन दे सम्मानित करेंगे। आज उत्सव मुख्य सभापति स्थान अलंकृत करथिबा तथा विद्यालय परिचालना कमिटी एवं मध्याह्न भोजन ठारू आरंभ करी समस्त कार्यर निजर मूल्यवान समय सहयोग हाथ बढ़ाउथिबा श्री वृंदावन दोरा सार को आमर सहयोगी शिक्षक देवराज मल्लिक सार पुष्पगुच्छ उपटकन दे सम्मानित करेंगे। आमर आदरणीय अतिथि श्री निरंजन प्रधान सार को अनुरोध करुच्ची से आसन ग्रहण करेंगे। आमर अन्य एक अतिथि श्री शंकर सार को अनुरोध करुच्ची से आसन ग्रहण करेंगे। आमर निरंजन सार को आम विद्यालय
सहकारी शिक्षक पुष्ट सार उपढौकन प्रदान कर सम्मानित जणाइबे। ताली मार रे हां मतलब तो जिंदगी लागे ताली मार अनेक अतिथि आमर संतोष सार को आम विद्यालय सहकारी शिक्षक देवराज मल्लिक सार उपढौकन प्रदान कर सम्मानित जणाइबे। हेलो आमर ओल्ड एसएमसी चेयरपर्सन पुष्टचंद्र सिंह बाबू को अनुरोध करुच्ची सभा उपरक आसवे आसन सर। आम विद्यालय सहकारी शिक्षक श्री देवराज मल्लिक सार को उपढौकन प्रदान करवा। आम विद्यालय सहकारी शिक्षक पुष्ट सार को मु अनुरोध करुच्ची सभा उपर उपस्थित हेबे। पुष्ट सार को मु निजे उपढौकन पुष्पगुच्छ दे सम्मानित करिवछि। ताको चेट दे दियो चेट ताको दे ताको चेट ताको दे दियो ए पढर दियो ताको आम प्रधान शिक्षक बेहरा बाबू उपढौकन प्रदान कर आप प्रेसिडेंट वृंदावन द्वारा वर्तमान आमर अन्य सब अतिथि आसुचंती परे सेमानकर सम्मानित कार्य रहिबो। वर्तमान स्वागत संगीत स्वागतम्
धन्यवाद। बर्तमान आमर स्कूल प्रधान शिक्षक बेहरा सार मुझे अनुरोध करी ए वर्षर बरणी जोटा कि वार्षिक बरणी पाठ करेंगे तेणु दयाकर आसी उपस्थापन करूँ। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत्व क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरण्य सभापति महोदय, मंचासीन अतिथिगण एवं एठरे उपस्थित सहयोगी शिक्षक बंधुगण, श्रोता मंडली, ग्रामवासी को आमर एई अष्टम वार्षिक उत्सव को मोर आंतरिक स्वागत ओ मोर प्रिय कुनी कुनी छात्र छात्री मानकु मोर आशीर्वाद ओ शुभाशीष। प्रभु श्री जगन्नाथ पदारविंदरे सभी मांगल्य कामना करी आजिर एही शुभ वार्षिक उत्सव को आनंद और उत्साहर सह आगे नवा। विद्यालय कहिले विद्यार मंदिर, जेउठी कुनी कुनी शिक्षार्थी माने विद्या ग्रहण करी भविष्य रे एक उत्तम नागरिक उत्तम पद पदवी रे स्थान हासिल करिथांते। साधारणतः गोटे शिशु को मनीष परी मनीषटीए गढ़ी तोलिबाकु हेले शिक्षकर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। गोटे शिशु प्रत्येक दिन स्कूल को आसिले ता भितरे थिबा अज्ञानता कुचिंताधारा मलिनता दूर होता है एवं उत्तम गुण यथा समयानुवर्तिता, श्रृंखला, शांति, शिष्टाचार, सकारात्मक मनोभाव इत्यादि गुण वृद्धि होता है। सुसंगत और उत्तम परिवेश ही एक उज्ज्वल भविष्यर भित्ति। शिक्षा सह संस्कार छात्र छात्री मानक एक आदर्श नागरिक करी गढ़ी तोले। आम विद्यालय सहयोगी शिक्षक वृंद कृष्ण सार, देवराज सार शिक्षा अधिकार आईन एवं गुणात्मक शिक्षा आधार में विभिन्न तालीम पाई विद्यालय नियम कानून श्रृंखला और छात्र छात्री मानकर सर्वांगीन उन्नति पाई सदा चिंतित रही था। जेमिति कि आम विद्यालय विषयगत शिक्षा उपरे ध्यान केंद्रित करने सह पिला मानकर लोकायत प्रतिभार विकास पाई चित्र, वक्तृता, नृत्य, गीत परि विभिन्न कार्यक्रम करा जाए एवं शारीरिक स्वास्थ्यर विकास पाई व्यायाम, योग, खेलकूद विभिन्न शारीरिक कार्यक्रम माध्यम पिला मानक मध्य एक मेलापी उत्साहपूर्ण वातावरण सृष्टि करा जाय थाए। आम विद्यालय विभिन्न जातीय दिवस और पारंपरिक दिवस खूब आडंबर रे पालन करा जाय थाए। एतद्व्यतीत एही वर्ष सरकार को अनुदान प्राप्त टंकार शिक्षार गुणवत्ता वृद्धि पाई एफएलएन रूम एक चित्रण करागला एवं छात्र छात्री मानकर सर्वांगीन उन्नति पाई डिजिटल शिक्षा पाई फंक्शन कंपनी एक 40 इंच एलईडी टीवी किना जाइथिला एवं पिला मानकर वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम को सहज सुविधा रे करिया पाई अर्थात स्टेज प्रोग्राम पाई आयरन रोड रो फ्रेम तैयारी करागला। एही सरकार को नूतन नियम अनुसार विद्यालय शिशु बाटिका शिक्षा मध्य चालू रही एवं आमर दुई पाचिका सहायिका जी तुलसाम्मा द्वारा एवं कृष्णा गौड़कर सहयोग सबु कार्य सुरखुर चली। समस्त प्रचेषा समस्त अभिभावक विद्यालय पूर्वतन छात्र छात्री विद्यालय परिचालना कमिटी शिक्षा विभाग प्रशासन अधिकारी ग्रामवासी प्रेरणा जोगु एही विद्यालय सांस्कृतिक कार्यक्रम खूब आडंबर पालन कराउछि एवं एही सांस्कृतिक कार्यक्रम मुख्य केंद्र होउछि शिक्षार्थी माने। एही कार्यक्रम माध्यम सेमानक मनरे थिबा भय दूर करिवा, विद्यालय प्रति आकृष्ट करिवा एवं लोकायत प्रतिभा को वृद्धि करिवा आपण समस्तकर सहयोग ओ पिला मानकर परिश्रम आम विद्यालय ओ ग्राम को गौरव को द्विगुणित करिछि। परिशेष समस्त अतिथि ग्रामवासी सहयोगी शिक्षक
ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏହାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। नमस्कार समस्त नमस्कार सर। सम्मानस्पद सीआरसीसी महोदय ए विद्यालय प्रधान शिक्षक तथा अन्य सहकारी शिक्षक वृंद तत्पर आम निकटस्थ विद्यालय बड़कलाझुर आसथिबा निरंजन सार संतोष सार ए विद्यालय सभापति महोदय तथा पूर्वतन सभापति तथा मोर अति प्रियर छात्र छात्री एवं यही ग्रामर समस्त ग्रामवासी वृंद को मोर आंतरिक नमस्कार एवं अभिनंदन जनाऊँ। जितेबाला कि गोटे सुंदर देश गठन करने आमे चेष्टा करूँ सेतबेले सेठाकार गणतंत्र हाथ निहाती आवश्यक। ठीक सेपरी आम विद्यालय आम गाँव सुंदर आम गाँव गौरव आमर भविष्य जोटी गठन कराऊँगी सी हूँ आम ग्रामर अति प्रियर अति आपणर विद्यालय। से विद्यालय आमे छोट छोट कुनी कुनी पिला मानकर भविष्य गठन करूँ। से ही भविष्य गठन करिबारे हाथ कार अच्छी हाथ अच्छी आम प्रिय शिक्षकंकर तत्संगे संगे केवल शिक्षकंकर आशीर्वाद शिक्षकंकर चेष्टा कले गोटे पिलार भविष्य गठन हो संभव नुहे। ता संभव केवल आपण मानकर सहयोग आपण मानकर हाथ नथिले आपण मानकर चेष्टा नथिले आपण मानकर सहयोग नथिले केबे भी गोटे पिलार भविष्य उज्जवल हो पारिबो नै कि भविष्य उज्जवल गठन करने जो अनुष्ठान दायी अच्छी आपणकर से अनुष्ठान केबे आगक जापर आमे आम देह को केते सुंदर करूना कहीं केते धन संपत्ति केते बिल बाड़ी केते कौन थौना कहीं आमर जदि पिला भल मनीषटे जी करें ताल आमर जीवन वृथा अटे। ए भल मनीष किए करवा ए भल मनीष कर आपण मान आपण विद्यालय शिक्षक आपण मानकर सहयोग जाई पिलार भविष्य गठन हो पारे। मुझे बेले कि एठी पाद देली देखिली जे स्कूलटा अच्छी सुंदर भाव अच्छी ग्रामर शेष भाग अच्छी मु आसवा पर यही ग्रामर किसी लोक आसी मो संगे मिसिले मत बहुत खुशी लगिला। किछि दिन बीतला एठर परिवेश एठर ग्रामवासी मानकर सहयोग एठर पिला मानकर उत्साह देखि मो भितर आनंद आउ टिके बढ़ीगला। मु चेष्टा कली मो बारु पर्यंत चेष्टा कली जे मु किछि किछि करिबि मु जो किछि करि पारली आपण मानकर आशीर्वाद रु आपण मानकर सहयोग रु आपण मानकर इच्छा शक्ति रे ही जा किछि संभव हो पारला। तत्पर मु किछि दिन एठी कार्य करिबा परे मते सहयोग करिबा पई मोर अति प्रियर बेहरा बाबू एठी जेतोले कि जॉइन हले मते टिके आउ टिके साहस आसिला जाऊ मते सहायता करिबा पई आउ जणे गोटे स्मार्ट पिला मो पाखरे पहुंची गेला। मु एमती किछि दिन एठी आपण मानक सहयोग रे विद्यालय को चलेली किंतु हठात गोटे विपत्ति आसले स्कूल को जे पेपर आउटला जे गोटे पिला गाँ तड़े बा गाँ रोड रे गोरु चलाऊँ जिते कि ये संवादपत्र जो बाहरला मत घन घन फोन आसला ऑफिस रु जे आपण विद्यालय एमती कौन घटना घटला। यही समय मत ए गाँव लोक मोर अति निजर जगह भावुची से कई नुहति आमर गुनु भाई आमर कृष्ण भाई आमर दरा भाई एमती बहुत लोक पाखक आसिले मत साहस देले आ दम देले आज्ञा आप साहस रखु दम रखु आप किसी हेनी आम अच्छू से जो आपण मानकर से गोटे कथा आज्ञा आम अच्छू
ଆପଣ କିଛି ବି ଡରନ୍ତୁନି। ସେ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ସେଇଠି ମୋର କାନରେ ବାରମ୍ବାର ବାଜୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋ ପଛରେ ବା ମୋ ସହ କେତେ ସମୟ ଥିଲା ଆଉ କେମିତି ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯିବି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏ ଗାଁର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚ ଦେଇପାରୁନି। କାହିଁକି ମୋର ଚାକିରି ସମୟର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଏ ଗାଁରେ ଏଇ ମାଟିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋର ବିତି ଯାଇଛି। ମୁଁ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବିନି ଏ ବିରିସିଂହପୁର ଗାଁ। ଏଇଠିକାର ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କି ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ ମୁତାବକ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ପ୍ରତିଗନ୍ଧପୁର ଏ ପାଖ ନିକଟ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର হবে କି ନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଦେହ ସିନା ସେଠି ଗଲା ମନଟା ମୋର ଏଇଠି ରହିଯାଇଛି। ଦେହ ସିନା ଗଲା ମୋର ମନ ଏ ବିରିସିଂହପୁର ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତେ କି ପୁଣି ମୋତେ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମନା ହେଉଛି, ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି କୌଣସି ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର SMC କମିଟିର ସଭାପତିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନଥିଲେ ଏ ବେହେରା ବାବୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆକୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦୀପନା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବ କିଏ? ସଭାକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିବ ଆମେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲୁ। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନା ଏ ସଭାକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର କେତେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏଇଠି ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରୁ। ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମନା ହେଉଛି କେବଳ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଥିବ। କାହାର ନାଚରେ ଥିବ, କାହାର ଗୀତରେ ଥିବ, କାହାର ଭାଷଣରେ ଥିବ, କାହାର ଖେଳକୁଦରେ ଥିବ। ସେ ତ କହିପାରିବନି ନା। ତେଣୁ এই ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ତାକୁ ବାଛିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ ଏ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ସେମାନେ କାହିଁରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ପ୍ରଥମ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁରେ ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେତେବେଳେ କି ଏଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆମେ କେତେବେଳେ କି ନାଚ ଗୀତ ଗାଇଦେବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ରେ ତମମାନେ ନାଚିବ। ତମମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବି ରେଡି ହେଇକି ଅଛି। କରିବା ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଭଲ ମଣିଷଟି ହେବା ପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ ଦରକାର। କ'ଣ ଦରକାର? କାମ ଦରକାର। ଭଲ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ହେଇଯାଇପାରିବେନି। ଭଲ ମଣିଷ ନିଜର କର୍ମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ କାହାର ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ମଣିଷ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ କେମିତି ତିଆରି କରିବ? ନିଜର କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି କରିଥାଏ ନିଜର କର୍ମ ବଳରେ। ସେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇବ। କେବେ ପାଇବ? ତମେମାନେ ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବ ଫଳ କେବେ ପାଇବ? ବର୍ଷ ତମାମ ଯଦି ତମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ ତାହେଲେ ତମର କର୍ମର ଫଳ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାଇବ। ହେଲା? ସେମିତି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମୁଁ କିଛି ଭଲ କାମ କଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆସିଲା ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କରିଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ଆମେ ଯାହା କାମ କରିଥିବା ତାର କର୍ମର ଫଳ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ। ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଭଲ କାମ କରିବା ତେଣୁ ତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତନିଖି କରିବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ସେ ଠିକ୍ କି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ଫଳ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପିଲା କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଯିବନି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବନି। ପିଲାକୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଶକ୍ତି ଯେପରି ଆସିବ ସେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ପାଇଁ କିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ? କିଏ ତିଆରି କରିବ? ସେଟା କିଏ? ଆମର ବାପା ମା ମାନେ, ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ।
ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତିରୁ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବି, ତାପରେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ହଁ ନା ନାହିଁ? କୋଭିଡ ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା, କିଏ ଦାଣ୍ଡକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିଲେ, କିଏ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। କ'ଣ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା? ମୋର ଛୋଟ ପୁଅର ପେଟ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଛୋଟ ପୁଅର ତାକୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ନେଲି, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ନେଲି, କେତେ କ'ଣ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସହିଲି, ତଥାପି ତାର ପେଟ କଟା କମିଲା ନାହିଁ। ବହୁବାର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ବାରମ୍ବାର ଆମେ ତ ଗାଉଁଲିଆ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଲୁ, ତଥାପି କମିଲା ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଚିନ୍ତା ପଶିଲା, ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ବାହାରକୁ ଗଲେ ପୋଲିସ ଜଗିଥାଉଛନ୍ତି, ବାହାରକୁ ଗାଡ଼ି କାଢ଼ିଲା ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା। ବାହାରକୁ ଗଲେ କାଳେ କୋଭିଡ ଆମକୁ ରୋଗ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛେ, ସାନିଟାଇଜର କରୁଛେ। ଏ ସବୁ ଯାକ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା। ଏ ସବୁ ଯାକ ବିପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲିନି। ଚେଷ୍ଟା କଲି କେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। କେମିତି ଏମିତି କରୁ କରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 ଥର 10 ଥର ଗଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଲି, ବିଭିନ୍ନ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କଲି, ତଥାପି ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନରେ ତାହା କମିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମନ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ଘରର କୋଣରେ ବସିକିରି ନିଜର କୋହକୁ ରଖିପାରିଲିନି, କାନ୍ଦିଲି। ଛୋଟ ପିଲା ପରି କାନ୍ଦିଲି, ଛୋଟ ପିଲା ପରି ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଆସିଲା ମୋ ପିଲାକୁ? ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପିଲାର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ମୋ ପୁଅର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ମୋତେ ଦେଖିଛି ବୋଲି। ଏମିତି ଗଲା। ତା ବାସି ଦିନ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଗଲୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଖାଇଦେଲା ପରେ ତାର ମାଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ତୋର ପେଟ କଟା କମିଲା? ହଁ କମିଗଲା ବୋଲି କହିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ମୋତେ ବି ଆସି କହିଲା, ନା ମୋର ପେଟ କଟା କମିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ମୋତେ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ କି ଜାଣି ମୋ ପୁଅର ପେଟ କାଟିବାଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ମୋର କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥାଏ। କୋଭିଡ ଡ୍ୟୁଟି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ରହୁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, କିଏ ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ, କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରୁ, କିଏ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିକି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରାୟ 4-5ଟା ସ୍କୁଲ ଏମିତି ବୁଲୁଥାଏ। ବୁଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ପୁଣି ଦେଖିଲି ମୋ ପୁଅ ପେଟ କାଟୁଛି ବୋଲିକି କାନ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ପିଲାର ପେଟ କଟା କମିଗଲା ପରା? ସକାଳେ କହିଲା ପେଟ କଟା କମିଗଲା ବୋଲି। ନାଇଁ ହେ, ସେ ମିଛ କହିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିଲା? ବାପାଙ୍କର କାନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ତେଣୁ ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ମୋର ପେଟ କଟା କମିଗଲା ବୋଲି। ମୋର ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଭୟ ଯେତିକି ଥିଲା, ସେ ସବୁ ଯାକ ତଳକୁ ନିଗିଡ଼ି ଗଲା। ମୁଁ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲି। ମୋ ପିଲାର ମନରେ, ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ବାପାଙ୍କର କାନ୍ଦ ଦେଖିକିରି ସେ ନିଜେ ଯେଉଁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, ସେ କଷ୍ଟକୁ କହିଦେଲା ଯେ ମୋର କଷ୍ଟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୋର କମିଗଲା। ସେଇଦିନ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲି, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଯାଉ, ଘର ବିକିଦେବି, ଗାଡ଼ି ବିକିଦେବି, ସୁନା ବିକିଦେବି, ଶତକଡ଼ା ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନେବି, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ନେଇକରି ମୁଁ ତାର ପେଟ କଟାଟାକୁ କମେଇ ଆଣିବି। ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଲା। ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଯାଇକି ପରମିଶନ ଆଣିଲି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାର, ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ମାନସିକତା ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅର କଥା କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି କହୁନି କି କୌଣସି ଗପ କହୁନି, ମୁଁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁଭୂତିଟାକୁ କହୁଛି।
ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଉଛି ଯେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର କଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହୁଛି କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଯେ ତମେ ମାନେ ଅଛ କା ଲାଗି? ତମର ବାପା ମାଙ୍କ ଲାଗି। ବାପା ମା ଯଦି ଆଜି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ନାହିଁ। ବାପା ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କାମକୁ ଦୌଡ଼ିବେ କାହା ପାଇଁ? ତମ ପାଇଁ, କେବଳ ତମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମେ ହଉଛ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ପିଲାମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଭଲ ହେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଶଂସା କାହାକୁ ମିଳିବ? ବାପା ମାଙ୍କୁ। ଆମେ ଯଦି ଖରାପ କାମ କରିବା କାହାକୁ ମିଳିବ? ନାଡ଼ା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। ହେଲେ ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ରାତି କଷ୍ଟ ପଡୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଭଲ କାମ କରିବା ନା ଖରାପ କାମ କରିବା? ବାସ୍ ଏଇଟା ହିଁ ଦରକାର। ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିବିନି, ସମୟ ବହୁତ ଗଡ଼ିଲାଣି। ଖାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏତେ ଦୂର ଗତି କରିଛି କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଥାଉ, ଆନ୍ତରିକତା ଥାଉ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା, ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏ ମଣିଷ ଗଢ଼ା କାରଖାନାରେ କେମିତି ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ଠିକ୍ ରୂପେ ହେଇପାରିବ, ଭଲ ପିଲା ହେଇପାରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ମୋ ପିଲାମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେଣି, କିଏ କେଉଁଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ, ବାଟରେ ଘାଟରେ ଦେଖିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଦେଖି ଆମର ସିଆର୍ ସାର୍ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟି ତଥା ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତାଳି ତାଳି ଗୋଟେ ହାତରେ କେବେ ବାଜେ ନାହିଁ। କେତେଟା ଦରକାର? ଦିଟା ତାଳି। ଗୋଟେ ତାଳିର ଗୋଟେ ହାତ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଉଛି କିଏ? ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦ, ତମମାନଙ୍କର ପିତାମାତା। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ହାତ ପରସ୍ପରକୁ ବାଜିଲେ ହିଁ ତାଳିଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଁ ଜୋରଦାର ତାଳିଟିଏ ବଜାଇବା ପାଇଁ କହୁଛି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ତଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଯିଏକି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିପାରିବିନି। ଏପରି ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ କେବଳ ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ଲକରେ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚହଟୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବୀରସିଂହପୁର। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସହଯୋଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛି, ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବ ମଧ୍ୟ। ଏହାପରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ଦେବରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ରଖିବେ। हेलो, बहुत धन्यवाद सर। आमर राव सार जो कहले हृदयस्पर्शी जदि आम नीति हो कि बाणी हो आम जीवन में निश्चित आगे नब गुरुत्वपूर्ण बाणी। आम अधिक कौन सब कही सारे किंतु यहाँ को आम पालन करवा स्कूल समस्त गाँव एक्चुअली सहयोग कले आगु कर आगू एमती कर चलतु स्कूल गाँ गोटे किंतु सार मान आपण स्कूलर किंतु समस्त को आम गाँ बासी गाँ बाला गाँ स्कूल गाँ शिक्षक भागी एमती सहयोग कर आगू चलतु आम स्कूल निश्चित उज्जवलमय हम। आज जहाँ एत दूर
ଗତି କରିଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ସ୍କୁଲରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମାସେ 2 ମାସ ରହିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାଟା ମୋତେ ବାଧିଦେଲା ଯେ ମୋତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସହଯୋଗୀ ସାର୍ ମୋତେ କହିଲେ ପଳେଇ ଆସ ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ଗ ବହୁତ ଏତେ ଦୂର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆସ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ରହିବି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କୁଲ। ଦୂର ସତ ହେଲେ ଏମିତି ଆସୁ ଆସୁ ହଠାତ୍ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଗତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ଭାବୁଛି କହିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ମୁଁ ଥିବି କି ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମର ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ପିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲ, ଆମ ଗାଁ ଲୋକ, ଆମ ବାପା ମା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବା, ଏହା ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ଆଜିର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜିକାର ଏହି ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ସମ୍ମାନର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ସମ୍ମାନିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୋର ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋର ସମ୍ମାନର ଏ ଗାଁର ଅଭିଭାବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛି। ତା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଁ ମୋର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ। ସତରେ ଆମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଜିର ଦିନଟାକୁ କେମିତି ଭୁଲିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏ ଗାଁ ପାଇଁ। ଆଉ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ଛୋଟ ସ୍କୁଲଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟାକୁ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଏ ଗାଁର ନାଁ ରଖିବା। ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସହଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣେଇଛେ, ଆମେ ଯିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୋର ବେଶ ସମୟ ନାହିଁ, ନେବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ସମ୍ମାନିତ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆମର ଆଦରଣୀୟ ଅତିଥି ତଥା ଆମ କ୍ଲଷ୍ଟରର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ଶ୍ରୀ ଆମର ବାଇଗଣ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ସାର୍ କଥାଟି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, କ'ଣ ସେଟା? ବୁମ୍ ବୁମ୍ ସାକା ଲାକା। ଆଜି ଆମର ବୁମ୍ ବୁମ୍ ସାକା ସାର୍ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାର୍। ଆମର 2 ପଦ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହର ଆଦର। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଗଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହଭରା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ବେହେରା ବାବୁଙ୍କୁ, ଯାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏତେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ପିଲାମାନେ ତମ HM ସାର୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତ?
देख आम जहाँ भी करूँ आम कौन पाई करूँ आमर भल पाई हाँ आम केते नाच गीत करचे हाँ कैसे लगा अच्छा लगा ना आज हमारा यार अर्थ कौन पिला माने आजी होची भल लगला ना हाँ मु एई भल भितर आ गुटे तम पे टैक्स दोची टैक्स पर तम पे काम ना कौन रे खाली आमे भाषण देले तमर किछि फायदा नहीं मोर कथाडी कहबी मन रखियो ना पिला माने आंब गछरु आंब अछि ताकू केते जन लक्ष्य करी माने एमती गुटी थिबो इट्टा थिबो लक्ष्य करी केते जन आंब झड़ैच हाथ रे ककार सत्य कथा रे बोले आगे तो उड़ी दिले या केते जन झड़ैच सत्य कथा मिछ कहबोनी जमारो दिथर झड़ैच किए केते थर केते माडरे गोटे आंब को झड़ै पारछ काहे कहलो इए कहबो गोटे आंब को काट दीच हेले मो ये गपरी कहया कारण कौन पिलाने तुम आग को आसी बोर्ड परीक्षा तुमर वार्षिक परीक्षा से वार्षिक परीक्षा आम कौन कल बल्ट जिते गुडी धरल बल्ट आंबटा को मारल सी आंबटा को कौन कर मारल लक्ष्य कर मारल पूरा अंटे तेलुगुलो गिरी चूसी कोटेशन सेमती सेम होची पाठरे मध्य आमे पूरा गिरी चूसी कोटे स्थान अर्थ कौन पिला माने पाठ पढ़िया प्रथमे टार्गेट दवा पड़ो प्रथमे टार्गेट शुण मन दे शुण तुम जदि आग को बड़ हबार अच्छी कहीं तुम मैंने आम भविष्य तुम्हें जदि भल रही बाबू शुणे तुम्हें जदि भल हम आमर उन्नति हम आम गाँव उन्नति हम आम पंचायत उन्नति हम हाँ तेणु सब गोटे कथा मन रख जमी आंब छड़ाई पिला माने टार्गेट करके आंबटा को लक्ष्य करके मारी पाठ पढ़ला बेले गोटे टार्गेट नियो आज मुझे पाठटी पढ़ी पंचम पिला माने खास कर मन रख तमर कहीं बोर्ड परीक्षा तुम ए वर्ष सरकार लागू कर पास वो फेल हाँ तमें आज घर गला आज टार्गेट नब प्रथमे टार्गेट है एति पाठ मु पढ़ी काली की यही पाठ पढ़ी तापर दिन यही पाठ पढ़ी यहीटा लक्ष्य केते जन मो कथा सुनिबो टार्गेट रखिबो हाथ टेकिलो धन्यवाद समस्त गोटे जोरदार करतले हो कहीं पिलाने मोर कहवा कथा है मु तम भली छोट पिलाटी तम भली गोटे साधारण गरीब श्रेणी रे घरे जन्म होइतिली मु पाठ पढ़ला बेले किछि टार्गेट नहीं पढ़ार आज ए स्टेज रे आसी तमे तम आगे मुठी आई अति कष्ट मुझे माने कष्ट पड़ी से अलग कथा मु पढ़ला बेले टार्गेट नहीं पाठ पढ़े तेणु आज मु तुम सामने अच्छी मु आशा करी पिलाने शुण मु आशा करी तुम मैंने टार्गेट नहीं पाठ को पढ़ प्रत्येक दिन टार्गेट आज इंग्लिश रो ए पाठ पढ़ी गणित रो एटा करी ए सब टार्गेट नहीं पाठ पढ़ जहाँ आग को बढ़िया वंदे उत्कल जननी आज हमारा धन्यवाद सर पुणी थे प्रधान शिक्षकों को धन्यवाद एवं सहकारी शिक्षक मान को धन्यवाद मते मंच उपर डाकी सम्मानित कर धन्यवाद धन्यवाद सर आमर आज अभिभाषण कार्यक्रम समाप्त होती वर्तमान आमर सांस्कृतिक कार्यक्रम आगक रही आम श्रृंखलित भाव में बसवा आउ समस्त को उत्साहित करवा दिया लो दिया
ମାନସିକତା ଅଛି ଆଗ ଭଳି ଲାଜ ସରମ ଯାଏରେ ଉଡ଼ି ପଦାକୁ ଗଲେ ଖାସ୍ তুমি কলা ঠাকুর ও বাবা জানিলে তুমি ক্ষমা সাগর মন বলেছি ইচ্ছা মু করেছি মন বলেছি ইচ্ছা মু করেছি তাতে দেখিবাকু গোটিয়ে থর গোটিয়ে থর মু পরাকুনি ভকত তোর ভাব বিনোদিয়া তুমি কলা ঠাকুর মু পরাকুনি ভকত তোর দিন সারা সে গেম খেলছি কথা বলে জমা মন মিশিয়ে ঝগড়া হচ্ছে ফোন ধরি দিন সারা সে গেম খেলছি বাপন ধন কহি দেবে বলে কমানি হ্যাঁ পুଅ କଣ ପଢୁଛି স্কুলে পড়ুছি প্রথম শ্রেণীতে পড়ুছি স্কুলে পড়ুছি প্রথম শ্রেণীতে পড়ুছি স্কুলে পড়ুছি প্রথম শ্রেণীରେ ପଢୁଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଦଶ ପର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମିତି କାହିଁକି ହଉଛି ଦଶ ପର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମନଟା ତତେ ଖୋଜୁଛି ତୁ ଖାଲି ମୋର ବିଧାତା ଗଢ଼ି ଦେଇଛି तू खाली मोरा तू खाली मोरा नसिया नटिया नसिया नटिया नसिया नटिया ପବଜି ଖେଳି ପୁରା କଲୁଣି ବିଗିଡ଼ି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ି ଆ ଖେଳିବା କବାଡ଼ି ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ି ସୁସ୍ଥ ରହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରଖିବା ସଜାଡ଼ି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସଫଳତା ସିଡ଼ି ଯିବାରେ ଆମେ ଚଢ଼ି লাই 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 মোবাইল গেম খেলা তালি বেলনি আরে এইনে কইলে বড় মানুষ হবো এইনে কইছ মোবাইল ছিড়বনি আর তাহলে তোর কথাবার্তা ঠিক নাই नसिया नटिया नसिया नटिया नसिया नटिया ମୁଁ କାଳେ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛି ଖୁସାର ପରମା ଫୁଲ ନାଚି କହୁଛି ମୁଁ କାଳେ ତା ପାଇଁ ଝୁରି ମରୁଛି ରାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ ରେ ପାଦ ନାଚି ନାଚି ଯାଏ ରେ ମୋର ମୋର ଉଡ଼ି ଯାଏ ରେ ମୋର ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଏ ରେ भूटा भूटा छेड़ कपटा मुड़े पानी डले खुसा लुसा लुसा झुलु झुलु चुकी तारा छोड़ा दिले नहीं दो धरा सर भतरा छिलो लाई आखिल में भाई गलर हंसी हंसी हुआ चले जाइते खूबे चले देखते खूबे चले जाइते खूबे चले देखते खूबे देखती गला मुंडे जातरा साई लड़ी तो नाची देंगे मन के सरदा करा देखे मजा गीत नाची देंगे मन के उजल करा सुंदरी गोलाप फुल्ला मते रसिया मगुची गिल्ला सुंदरी गोलाप फुल्ला मते रसिया मगुची गिल्ला
ତୁନ୍ଦିଲି ହେଲା କ୍ଷୀର ତୁନ୍ଦିଲି କ୍ଷୀର ତୁନ୍ଦିଲି ତାପରେ କହିଲା ପିଲାଟାକୁ ଧରିକି ଚାଲେ ଏଇଠି ପିଡ଼ି ପିଡ଼ି ଶୁଭୁଛି ଏଇଠି ଶାନ୍ତପୁରରେ ମୁଗ ଆୟ ସରିଲା ଧାନ କଟା ସରିଲା ଏବେ ସରଉଛି ପକାଉଛି ଆଉ ଧାନ ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲି ଚାଉଳ ମାଗିବାକୁ ଆଇଥିଲି ମତେ କହିଲା ତୁ କିଣି ତୁ ମୁଁ ଚାଉଳ ମାଗିବାକୁ ଯିବି ବେଲା ଆଇଥିଲି କୁଆଡେ ମଜିଗଲା ଏଇଠି କୁଦିଲି ସେଇଠି କୁଦିଲି ମଝିରେ କୁଦିଲି କୋଉଠି ହେଲେ ମିଳିଲି ମାଇକିନାକୁ ଡାକିବି ପଛ ଟିକେ ଯା ఇక్కడికి రాయా నీ కూతురు తొంగైనా ఏడుస్తున్నది సాంద్రమా मुदा कुस्ती तोर कोइता एड कुस्तले कोडल पेटौली मगड़ो कीटे कोतायला रे मगोइता देखलो कीटे कोतायला रे मगोइता देखलो सबरे दिले पचारे दिले केले गला पेला मोर भाग्यटा ओ भाग्य भेला मोर भाग्यटा ओ भाग्य भेला रे मोर भाग्य ऊपर छोड़ से खेल तो और नहीं ना अरे ओए मगड़ा मैं पकड़ो सीटे को पहला रे मैं को मेरे बनो सीटे को पहला रे मैं को मेरे बनो सबरे दिल को तने मोची में को दिया मते बॉडी में को दिया काटा बॉडी सा को दिया हेले माने क्या तो कोई ना मते लाड़ी को बाध्य करे गेले दीदी ये तो तमाशा एमे तो काई गेला आज को प्राय 7 मास तळर घटना
ଯାଇପାରିନି ଯା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। बाजा बाजा सोच कर उठ उठ। अरे बड़ बापा तुम एत रातिरे इंग्लिश मैंने गाते आरे आसुछंती तू शीघ्र जाई डगा पे लुचेइबे आ निजे भी लुचि जा मु शीघ्र जाई गाँव वाला को डाकी आसुछि। हां हां पढ़ आपा ठीक अछि ठीक अछि। घाटरे गोटे भी डंगा भी नहीं। अरे से घाटिया टोकर भी देखा नहीं कोड़े गोला से। अरे हे देखो से चाट मिट्टी डंगा ने के पलोचे हे चुआ डंगा ने के कलु को आस ना ना मु तुम डंगा रे बसैबेनी मो देश को लुटिलो मो जाति को लुटिलो आ कोचो कोना बाजे तुम डंगा रे बसैबो ना ना कदा भी नहीं। तोर कोन हमको डर नहीं